Salam alaikum les bnat, j'espère que vous allez bien. Une longue absence depuis ma dernière vidéo que j'ai consacrée pour le trousseau de la femme mariée qui va vivre à l'étranger. Donc après les produits cosmétiques, après la partie que j'ai faite la dernière fois, la partie Inch'Allah, comme vous pouvez le constater, je vais la consacrer aux bijoux. Donc les filles à la balai que vous posez beaucoup de questions. واش ندير معايا واش ما نديرش اسكو نشري ذهب اسكو نشري فضة اسكو نشري فانتيزي اسكو نديرهم كاع معايا etc. Donc toutes ces questions là je vais vous partager mon expérience tout court. Donc واش العفايس اللي ديت واش العفايس اللي ندمت etc. Sachant que pour les femmes pour les mariés qui vont vivre au Canada ou là aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, c'est pas la même chose comme les filles qui vont en Europe, notamment en France ou là en Espagne, où il y a une forte communauté algérienne, donc où il y a une nest déjà, et puis il y a beaucoup d'occasions où tu portes les bijoux. Par contre, que tu vas en Amérique du Nord ou là tu vas en Asie ou là tu vas les pays arabes, c'est pas vraiment assez évident, notamment la première année de تكون عندك une occasion, تكون عندك وليمة où tu peux vraiment profiter de tes bijoux. الأولى اللي نبداو بها هي l'or ou le الذهب. Donc les filles, mon conseil, هادوك العفايس اللي شريتيهم في التصديرة ولا هادوك العفايس les bijoux en or que tu comptes acheter pour التصديرة تاعك مسايس je ne sais combien يوزنوا هادوك لي شان الخشان هادوك évite الا تقدري تكريهم اللهم بارك. سينو باش تفستي هذيك الدراهم تاعك وتشريهم جو بريفير ولا جو تو كونساي هذوك الدراهم اللي تصرفيهم في لي بيجو تاعك ديهم معاك دراهم كونفيرتيهم دولار ولا كونفيرتيهم اورو وخليهم في الكونت تاعك هذوك هما اللي تلقايهم. Par contre ce que je te conseille انايا c'est vraiment de prendre les choses les trucs très fins par exemple عفايس que tu peux porter facilement بلا ما يجيني que tu peux porter au travail si tu travailles, que tu peux porter tous les jours بلا ما يتقلوك بلا ما والو. Donc واش ديت معايا انا la première fois qui جيت c'est vraiment les trucs basiques تما خواتم رقاق. Donc ديت معايا 1 2 3 maximum 5 bagues, une gourmette. بون المسايس اللي شريتهم خليتهم في البلاد. في لي شين في لي شين ديت معايا اون سول شين فين ونبدل لها لي بوندونتيف تاعها اشاك فوا كو جو فو شونجي. دونك عندي هنايا plusieurs pendentifs que je change à chaque fois ou là que je mets à la chaîne هذيك رقيقة. عندي هنا un sautoir تاع كل يوم que j'ai pris aussi. Voilà, tout ce que j'ai pris avec moi. Et puis, si vous voulez, si vous êtes vraiment, si vous savez que vous allez vivre, que vous n'allez pas vivre en Algérie, pas la peine, ou la femme à la l'or. Vraiment, vous prenez les choses très fines, ou même pas ce que vous portez tous les jours. Contre, j'ai pris vraiment le strict minimum parce que je suis kabyle, je porte les robes kabyles, donc du coup je porte aussi les bijoux kabyles. Ou là quand qui connaît un gala par exemple, je porte une robe kabyle, je porte avec les bijoux. Donc pour les bijoux, j'ai pris Hadaya, pardon, elle a beaucoup d'oreilles. Donc j'ai pris le sautoir en corail, des واحد ديت هدايا هادية. C'est une parure les جاتني cadeau que j'ai pas acheté. Donc c'est un trio بالفضة بهاد la pierre qu'on m'a offert, on me l'a acheté de Turquie. Donc ماشي انا اللي شريته ماشي انا اللي بصد درامي باش شريته. Donc c'est un truc de tous les jours. Donc فيها une chaîne وفيها deux boucles d'oreilles وفيها خاتم. Donc la chaîne راني لابستها اليوم. J'ai pris هذا تاني كما قلت لكم je suis donc je peux porter ça. ديت واحد فوالا. عندي في البلاد هذوك اللي شريتهم بور مون مارياج بصح راهم مخبيين
بلا ما نستغلهم بلا ما نلبسهم بلا والو. سي بور سا قلت لكم العفايس اللي vous ne comptez pas vous ne comptez pas porter plusieurs fois dans votre vie غير ما كان تشريهم. باغ كونطخ اقدري كريهم ولا اقدري تسلفيهم ما كاش عيب. surtout pour la femme اللي راح تعيش على l'étranger تما elle n'aura pas le temps باش تحضر اوطون عراس في العام 5 6 عراس تو باش تلبسهم. رانا هنايا انا صافي اون اني ملي راني هنا مازال ما رحتش لبلاد وممكن نروح نقعد 2 سمان 3 سمان با بلوس باسكو voilà c'est tout ce que donc ما تكتروش بزاف. voilà c'est ce que je voulais dire. هنايا عندي une petite bague que mon mari m'a acheté ici donc ما جبتهاش معايا et des petites autres bagues تاع tous les jours. voilà فضنا. et pour les هادوما les porte bijoux هادوما لي بورت بيجو شريتهم فريمون ما جبتهمش معايا من البلاد ما قدرتش ما تقلتش على روحي en termes de budget وما تقلتش على روحي en termes de ميزان كي جيت لهنايا. دونك je les ai achetés ici vraiment à des prix très raisonnables وما شريتهمش الشهر الاول تما لازم كي جيت انا لو بروميير موا نشريهم. شريتهم vraiment 8 mois après mon arrivée ici au normal. للصح ولا سكون ابل لا فانتازي. دونك باردون كيما قلت لكم قبيلات هادوما جو لي زي با مونسيوني في كي هضرت لكم على الفضه. بوركوا باسكو هادوما سي فريمون دي بيجو كو جو بورت شاك جور براتيكمون في الشتا كي نروح نخدم ولا في سي فريمون دي شوز اللي ينفعوني و جو لي بورت. Vous voyez, donc عفايس que tu sais que tu vas porter tous les jours ما يتقلوكش وماشي ما يجوش شغل تجي شغل bizarre quand tu les portes. Tu peux les acheter ou tu peux هذه c'est une parure pardon qui m'a été offerte. donc voilà une bague, c'est un trio aussi فيها la chaîne وفيها هذه aussi elle m'a été offerte كي كنت célibataire ومازالني راني نستعمل فيها. donc aussi فيها un trio boucle d'oreille, bague et pendentif et chaîne. هذه شريتها aussi quand j'étais célibataire. donc c'est de l'argent rodier avec des chutes de pierres semi-précieuses. donc هايليك هذه aussi je la porte tous les jours ماشي ثقيله ماشي. la même chose pour celle-là. donc vraiment عفايس vraiment très خفاف. هايليك لا باك تاعها هايليك لا باك تاعها vraiment هادوما je les ai pas achetés في تروسو تاعي. par contre جبت معايا القديم. هادي aussi c'est une bague ملي كنت نقرا في CEM qui m'a été offerte par ma tante. هادوما des petites bagues en or très خفاف 14 carats. donc je les porte vraiment tous les jours نخدم بهم شغل à l'aise. et puis c'est tout. هاد لو براسلي شريتو للديرات تاعي ربي لبستو نهار باسكو il n'est pas très confortable كي تلبسيه. باش نقولكم باللي ما تكتروش وماشي اي عفسات vous clashez عليها vous flashez عليها pardon vous l'achetez. non c'est pas ça le but. le but c'est vraiment être raisonnable, être intelligent dans ses dépenses et être logique. تما ماشي اي عفسه نشوفوها نقولوا او هذه في الموستوس تاعي هذه pour mon mariage هذه. non c'est pas ça. et puis pour les montres j'ai plusieurs montres. j'avais plusieurs montres donc que j'ai pas prises avec moi qui جيت la première fois. peut-être que العام الجاي نعاود نجيب وحده ونخبي وحده باسكو bon on est censé on est appelé نروحوا للبلاد شاك عام ولا شاك كل وحده وكيفاش. دونك وقتاش تروح دونك اوتون بلا ما تدي اشاك فوا الماتيريال تاعك وتقلي روحك في الي روتور تدي معاك دي زافير. دونك خليت دو مونطر خليت دو مونطر في لي بلاد جو me suis dit كي نجي نبدل et tout. donc vraiment ça. هذه كانت عندي depuis que j'étais avant mon mariage كامل. donc جبتها معايا pourquoi parce qu'elle est en cuir en plus. donc في الصيف نحبها في الشتاء et tout نبدل بين داك en plus براسلي كحل. عندي هذه qui m'a été offerte كي جيت لهنايا sinon je l'aurais pas acheté. وعندي واحده اخرى que je porte tous les jours اللي ما راهي quelque part ما راهيش هنايا sur ma coiffeuse نسيت باش نجيبها. et puis هاد التفاتف تاع فانتازي. Voilà les filles, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que فدتكم شويه. donc je répète encore une fois ما تقلوش عليكم surtout si vous savez si vous comptez vivre à l'étranger et que vous n'aurez vraiment
pas assez d'occasions pour porter tous vos bijoux, que même si tu as une occasion مليحة تروحي simple et belle ou تكوني classe et chic avec vraiment des bijoux très 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 fins. Et voilà, donc j'espère que عجبتكم la vidéo. Sinon, si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas à me donner des idées. Inch'Allah, راح نكون je répondrai présente. Merci beaucoup et au revoir, portez soin de vous. Slama.